the sternocleidos mastoideus. Jeden je SCM-ko And the next is scalenus. a ďalšie budú skaleny. And if you want, there are the first muscle, because yesterday some students asked me about the stretch to the angular muscle. Niekto sa ma včera pýtal na techniku na elevátor skapule. We have a good technique for stretch this muscle. Na to máme dobrú techniku. But don't confuse that this place is frequently the place for the referee pain to the neck. Len si to nezamieňajte s tým, že tá oblasť je častokrát len prenesenou bolesťou C5, C5, C6. Okay, the first technique is for the sternocleidos mastoideus. Tá prvá technika na SCM-ko. This muscle is innervate for two nerves, the roots. Tento sval je inervovaný dvoma C2 segmentmi, and C2 spinal nerve. a spinálnym nervom. 11 nerve. A hlavovým nervom 11. Two nerves. For this reason, when this muscle suffer stress, A keď tento sval trpí nejakým stresom, the patient feel pain in the occipital temporal frontal bone and at the eyes. tak pacient môže trpieť vlastne bolesťou, prenesenou bolesťou v oblasti For work correctly, laterálnej strany tváre a oka. for we working correctly this muscle, I need to localize exactly the place for the muscle. Čiže potrebujem si na začiatok dobre lokalizovať. The lower part of the muscle Dolná časť svalu is exactly when you can find the clavicula and the sternum here, je miesto, kde viete nájsť klavikulu a sternum and the upper part is in the cranium. a tá horná časť je v krániu. We can find this muscle exactly, Takže pekne ho vieme takto nájsť. and the technique is important to put the head, say bending the same side to you Hlavu want si dáte work. do homolaterálneho úklonu. Now I localize the muscle and I work Teraz si ho lokalizujem a prepracujem. and separate in relation to the scalenus muscle. A odliším voči skalenu. Respektíve skúsim ho oddeliť akoby od skalenov. Look, the lower part, fix this part of the muscle in the upper part of the muscle Čiže and zafixujem si move. dolnú a hornú časť. When you finish the treatment of this muscle, A keď dokončíte ošetrenie, you can separate this muscle môžete ho skúsiť oddeliť with the scalenus muscle. Okay. od tých skalenov. One finger is in the other side of the face here, Palec bude na druhej strane the tváre, chin or mandibula, alebo na brade, alebo na mandibule. and all other fingers A ostatné fixed down prsty si below to the zafixujú muzzle, pod SCM-kom and they can move the fascia a vedia prepracovať aj fasciu. for separate the scalenus. Okay. You can combine this muscle when movement to the neck. Okay. Môžete I can skombinovať move the aj s neck. pohybmi krku. Sometimes when I work the fascia to the sternocleidos, Niekedy, keď prepracovávam fasciu pri tom sternocleidomastoidu or did you put more the neck, a pridáme In your trošku finger. toho krku cez váš prst, okay. For work the scalenus muscle, a na to, aby sme pracovali so skalenami. please. Remember
that this type of techniques Tento typ techník improve a lot the quality of the muscles zlepší kvalitu svalov and decrease the nociceptors a zníží aktivitu nociceptorov in this region. v Okay? tejto oblasti. If decrease the nociceptors, the patient improve around of their symptoms. Okay? A ak sa zníži aktivita nociceptorov, tak aj tie symptómy sa znížia. For example, behind to the muscle to the sternocleidos mastoideus, Za sternocleidomastoidom you can put one finger behind priložiť jeden prst za, for work the scalenus muscle. aby ste mohli pracovať na skalnoch. Now, my other hand No a druhá ruka make a small rotation in the same side of my finger, si urobí rotáciu smerom k tomu môjmu prstu. and now look. I can write to the lower part of the scalenus muscle. Dorazím až k dolnej časti toho skalenu Only need make a small rotation the head, a iba sa pomáha malou rotáciou hlavy and I put the translation friction a to the pridám muscle. vlastne frikciu pozdĺž toho svalu. And you can work transversal technique to the muscle, to the sternus, Môžete pracovať to the scalenus. transverzálne, Okay. aplikovať tlak And teda transverzálne longitudinal a technique. longitudinálne. If you remember, exactly when finish the scalenus muscle, you can find the Lis Frank tubercle. Ak si spomínate, kde končí skalenus, tak tam na jeho konci môžete nájsť Lisfrankov tuberkul, Because the stimul of this tubercle pretože stimuláciou v mieste tohto tuberkulu it's possible to stimulate sometimes the stellar ganglions. vieme stimulovať ganglion stellatum This pressure above to the first rib a teda takýto tlak nad tým prvým rebrom is for stimulate slúži na this stimuláciu sympathetic ganglion nervus. tohto sympatikového ganglia. Okay, in this side